Halo, jatana pun kaham hanya hai lam sogo cini vlog. Ih, kenapa nih? Uklogo. Passenger bang mani. Tini ingkai jeng tangi tongo banarasa. Ingke gari baik tanglai tongo dol kai. Ingke lama roko je punung maman punung kana ekdam puasir siri ko. Gawang ko lagi na tuh. Jangan tik 6:30 wa kemani naik di lama raga borok sekali ko puasi sih angke Rajini Simi Banaras around car by ke 9 hours something nangai ane phone wi tongo Google Map angke jang busak hours so nai mana le ngai da dam ni male jang to kisah kesar apa batak lain lama rogo kiba usawar sok nang narong na thangte update ri thangana lagi tong di tabo kan kecang ramgaro sok pakya yang angke ramgar city rokta naro ane sekang ni blog no khana ramgar angke ajakani famous jaga shule mube khaipuro ni ke jengta ramgar de thang tongo moka bypass ta thanglen jotana thulaija i kaya moza thulaija baba thuza ke amata thuma ba so ramgar paisi chi chapayo ke trek je thangai nogi mama ni phono narang na ba kachang ke tabo lama ba thak laija Ara lama cajang nai dukan rok tongi ko cha rok chips rok angke ek ta man nar kara buti rok man thota oi bus kaung ke tamne cheri tong puri da duska se kan duska puri ai ko duska se duska angka jaga ni Jharkhand ni kaisa awang haite boroni ana duska hanta amo seri tong tabo kungke 7:45 tam kha inke jotano muktri thuna mo jongbai mani ko paite bai ko anor surungor phebe boro rong mai chama boro tonni ko ke rai kara yera ne nai kaise talang le ada chips salahnya chips di Kabari 41 Hazaribagh 0.5 bypass na Hazaribagh bypass Gaya 140 Varanasi 325 aso tongko choy de tini di perkhek nai Hazaribagh na Hazaribagh yang Hazaribagh thango yang kecing yang tanai bypass yang tanai Hazaribagh city ta amo yang Hazaribagh city lama poi ko yang kono handi koila bongrong ke hai ke bicycle bai koila telang ini sitio faluta Jharkhand angke to koila si koila bandar kebor hai ke koila telang faluta chama nai be ta kai kayang ro baba ke thuja ko ton thubai ja achu ba sai phale maning ka ba ton muktriya anba khorang sos pali trek skok sai ma tongsio tabo ke chang bathak laijak i baba sijaka ke baba khujaka kriya kaisa dhaba tongo baban bagai ready made suji halwa sungtu mani ona tak kesang khai nai sari na ne bathak lai manta kisa break time na baba left hangka Banarasi yang right hangke Kolkata thangma lama
I kora kachara signboard jak tongo left hangke Delhi right Kolkata yang kudarma tola hangke Hazaribagh hingke obono main Delhi thangmani yang tino obo o jagani bomong hingke bari hingke o bari no main ta yang Kolkata thango right side hangke left side hangke Delhi thango ge je Delhi thangma lama bono Varanasi bo thango jeng o lama no romkha jeng hingke Google map rogo naikha hangke Tripurasim phaikha hangke Delhi rogo thana hangke bari ni mang phunong naita o bari no main ta jaga nang yang Kolkata yang Delhi thangnai lama hingka bari no main lama hangke yang nai de bari ni dogan rok torbai mani yang bo ayang Kolkata thangma lama hasing ba sangno dogan pat kotor bong ni hingke o lama tino jengta Banarasi o thang tongo ta Masa Varanasi 281 Delhi 1018 Tam tong Chaparan 90 km 19 Dobi 59 Tongko kadang tongko gari sidra pakai Chaparan Khirmohan ko ke Pandeji Khirmohan ara Khirmohan mang mano to ko maka Bishal Khirmohan angke actually abata chana ni rasagulla ta apana abo kai o je normal rasagulla khainya ta amka te kisha alada bhabe khaisana jagta baba yara angke Khirmohan mang mano ama hai rasagulla mang mano ta jagawa Champaran da Chaparan tabu hingke diponi 120 liya tam tabu hingke aro bathak lai kisa diponi mairok salaikha bufang talawo saklomo hingke abo lama hingke Aurangabad manjak tetei kisah angkanya Aurangabad manjagana gara babana bono berkisah sarika saklomo bufang talawa baba bon kograi bari mani sida bukung kopung jak tokha amaka maise ya aro thang maisa na hobo bar thang si maisa ni Varanasi aro maisa khaga bo makhine saman dongko abo amam kinya sai pajar khira mu tokha box bunga khali bo makhanya bele haine bagita kokrai kimde thalai sinai lerkha jeng tai koita ja chogoi sina hai bathalai mang thalai jo jeng kisa akon charai ganang bona masari o hingke bo kisa keng kha ke na phatra ma to tui na no barok masari ga ke truk thanglai tongo ta ke jeng taro maisa bai khaba thanglai sinai thangte phunu ma ha ga phunu khian do ai ka hatai nai thongman na di yang ni simika te thangja hatai ai ta bufang ukre mele khai ne horo bar tomo ka bongor lama basu jai ka bong yang khetaro bona de maimun tongbai kya और कतमा पराया अनि लामा सुजा आइ सुजा थाङैस दंनि जे मालाय जा थाङैस दंसनि ओमो सिमेन्ट सनामा दा पाथर सबै मा जागासले किसास नुक्सु गाय हाय ओइ जगा पाथर सबै मान जागा tabu angkai 3:10 tam tongo gaoran sime Varanasi te 117 km tongko lama rago bathak ai jeng time kabang chai tongo ta time mote sogoi le ate horeng sinai
Jawan sunga mode. Je rachini simi phaimani lama suja ba suja kena thangai tong khajung kon jaga koina manangli ya je a bariwo Delhi ni je ro tomi phaimani awon choli tongpo suja ba suja kan tai kono yagra debra koijang nei bukri again cholle tongpo ara sogoi tu te rogo sima koi ke koisiwan asa ka highway suja mo suja ba suja kan thangai tong ko mai ke na lama koloma kai nai be din na koi ka kono wana nani skre highway ram ka kai suja ba suja ai male phaisi di je ni jaga sogoi asa Thoma basa lai tabu kai Thui dong Tholai chuka diponi mai chai ba sang tholai ka ai chu muk tre phai lai chu ke bai chu ba chai phai lai man Gata ka sisa lai nai Video ro ti salai ta kata na baba Ale le baba Ale sagla Ale thang tong ta yo kulang na passenger ka thubai ja baba ta khik lai khosa de o binda ka sisa sako khosa re wana khosa re tama de ta sal ka cha kai thangai tong ka sal hapna nai tong ka Chamo sogoi te kisha ni bagai aro bus kama sui jatam kas kare Beria Kolharia Prayagraj Proji sui ja sal nai tho kai Baba kai tos thoja ka jatan thobai ja leng bai chuka Salva shop gari kalemang salva hap sinai jeng sob sogoi sinai lama salmani tabo ka jeng UPO hapai kya saltha yasanin hapai kya saltha de thate ke hordang nya sida sogoi na ni manak siri rawang siwan ko sal 40 kilometer Sal hafte Te bese 45 kilometer Chate 45 kilometers tong ko bongka ba Manak siri rogo sogoi sinai nyata Apa sal habya ka sagang na Uttar Pradesh entry kata chongba Chongta bongke Tamari barmo Tamjandi bar samya yang ni gari jam mana nai bedi borok tini koi gonta jan ma pasana ro pura jam yang lain ke to khulok jak ai ka nai di pura jam ma je bridge ma lai pro jam no man online na hai ke video ma ti chachu oh my god lok mani angka Orang number aku, matang ada, gonta se, hisap pukul mah, yang tangan jangan kesari tahun ini kan, cuma teh 30 minutes jongkel showian, bisile cali ya, saltang tu yang tak, thale thangnya kok, nanti ada gonta muda mana gini, mana siri rogo showian. Baba buat puisi, baca puisi, lagi nahar tengah gari jam na, nama syari bahasa ke kelai koro syari, thomani serang suya bahasa, au, cile, light dog seng baik kata buke. Manak siri-siri ingkaba Banaras
ba hapte tei light kejeng ka lama raga musang ra bakya toll gate te bishi kari kha takti shoynya kejeng ara toll gate jina light naita kerja tahu kacang Chona Road nih kaisa Banaras nih ama market dana city dana jaga shop kaya ke jeng je jaga thangna nih phayar ke to sogai ko te 10 minute chana ke Chona Road nih Chona Road Banarasi Chona Road buka kalau berat kamu soalnya nggak kasih satu di situ tangai sih hah tangai ko Banaras railway station orang si railway station baru yang tiga yang thang temu jin thang jang nai jaga sesuai aku ko railway station Banaras saja. Finally shop paika jeng je nok na wa ano ko I koro e je ta light dei tong mani ara no inke boro inke room ni condition dok naina thang layo gari ni mani rok tiklaya ko ke room thang nai punogan na na bari buka perer bari baba buka perer bari baba yang nala chakla dalam sudah tampil depan selayan ada yang sini ada dekat sini ini sisi yang cari baba bola ya yang cari chakla bola ya first floor na first floor Kisana orang keres tema kayak ka. Kau mahita yang thalai ta sang tabu. Ayah, si kai phai ka tabu kai. Sini room nai gana. Mau living room. Mau ke. Sesekat kena guru mana? Common room. Tai. Ini kamu small bedroom TV. Ya living room. Amate kaisa bedroom. Yang kaisa? Wardrobe rok tongo. Kamu ke bathroom. Bathroom toilet. Mau kitchen. Mau kita apa? Mau kita dalam no. Mau kitchen. Filter tongo. Oh kitchen filter aja ko royal gas ro. Dekar ada bro. Fridge. Kettle tongo, fridge tongo. Yang nanti kasih living room jauh, bedroom. Nah, ada mana? Kelasnya belum masih. Kita kasih bedroom tanah. Bera. Kita kena guru nombong. Tam nih saya habis nara. Bupura saja. Bukan jaga. Orang kau mah ke facilities tongo, Banaras orang ke, nang hotel tongnya fana, amang ke homestay hanta, bro no bararo kau mah ke, orang TV betong, ke nang orang family kebang pakai ke nang orang jatuh no tong mana tai, kau bathroom toilet kau mah, ya bisa no kenapa sirok tong ke chau ta ma hai ro ke room rong mani tong manu hotel ong ka nang asu dol tong oi ma ya ke homestay ong ke nang ni cha ke chong bo sai mang kha hatra sana ang ke bo sai mang kha ke dol bo tong phai mang kha kono wana na nang liata hai ni ba ge ta kita kisah Tony Grana, ini kena hari birthday boy, balon super aja malah, thuma bahasa ini,
thongbai yang tongke sida tabung ke 11:15 tamui tongo ke 12 tampurong ke kek ralaine ama se miring man naina ba tak thuma ba sawo bo saya koi thumani ama se belon mani thongbai yang tong ba ne belon oi anh kek shop paisa nai ke na और स्थिर होबले के मैं के कुछ चीज ओ अमंग के फ्रूट केक के ओ अमंग के ब्लूबेरी केक और एक्चुअली birthday cake ro order e male abla tam nai ta khorochi shokai mane ke baje ma mane order e bonan tene ala shinaite tam baba yang belon chumna shuk tong mai ko aje birthday boy bo pe dang mani birthday boy miring mani Happy birthday to you yang na baba happy birthday to you happy birthday dear baba happy birthday to you clap tiếp là nó baba happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday Ani Shaklamatong. Happy birthday to you. 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 Orang sih happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday baba. Mantap musri. Nana. Happy birthday na Shakla. Nana. Yeay. Nana. Yeay. Mana surprise midnight birthday. Midnight birthday Bandara Shiva Amba. Inka baba cake sana na. Midnight baba. birthday surprise at Banaras. Shakla, ini Nana kai birthday cake saja. Ayo gedung. Cake saja, Shakla. जब बर्थडे boy के केक में से ही तक बुझ जामा न गई बाबा जों बाबा नि फर्स्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट खाइने ने ए बाबा कक साना तंगरे सेलिब्रेट खाइने ने जों वाराणसीयाव फाइजा के खाना के जों मताय खुलमै लाइने के बा आई फोन से फाइता बाबा हैप्पी बर्थडे ने सिगां सिब खाना ककरे आं सानान थांमाका मसे जों बाबानि फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट खालामनानै मिडनाइट सरप्राइज रमानि बना वाराणसीयाव आरो आंके जों खाना मताय खुलुमैनाय बर्थडे खालामनाय तामाने एतिना हरन केक रालायखा खाना आंके जों फुङाव मताय खुलुमै रायसिनाय काशी विश्वनाथ शिवनि टेम्पल नरजतन साइमाना अब आंके चिनि शिवनि बने 12टा पीठनि जगह बंके 8 नंबर पीठ कलायो के जों बाबा शिवनि चरण खाना खुलुमै लायनाय गाहन बागे बाबाना तिने हरन सरप्राइज रेका केक रालाय के भिडियो नाय तंखा के आनी बाबाना जतन किसा ब्लेसिंग्स रबाय जादी बिनि बर्थडे नि आंरं थाने कइजाओ जों के खाना मतायनि चरण थाङै खुलुमै आशीर्वाद सानै लाइसिनाय गेनरं थानिबो आं ब्लेसिंग्स सानो के जोंना हाके न लगेरि तंबायदि सपोर्ट खालाय तंदि हामजा मंगरै तंदि के ब्लग न अरन मथाक्सिवानो जतन न हर काहाम टाटा बाबा टाटा ला टाटा